Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Syaf Syukri, berlatar belakangkan Damai Beach Resort di Santubong, Kuching ini. Dan kita tahu beberapa hari sebelum ini telah berlangsung Rainforest World Music Festival edisi 2025. Kita sudah melaporkan tentang persembahan muzik dan apa yang menjadi kehangatan untuk Rainforest World Music Festival tahun ini, apa yang boleh kita expect daripada penganjuran pada kali ini dan banyak lagi. Tetapi satu perkara yang cukup penting untuk kita lihat bagaimana penganjuran RWMF untuk edisi ke-28 ini mampu mengangkat agenda kelestarian, dan itu yang sudah dilakukan oleh penganjur sendiri dalam mengangkat matlamat pembangunan mampan itu ataupun Sustainable Development Growth. Dan saya tak nak bercakap panjang, bersama saya ialah orang kuat di sebalik penganjuran Rainforest World Music Festival ini. Bersama saya Puan Sharzede Datu Salleh Askor yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Tourism Board STB. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita untuk waktu ini Puan. Sebelum saya nak bercerita dengan lebih lanjut mengenai matlamat matlamat pembangunan mampan yang menjadi salah satu elemen penting dalam penganjuran RWMF ini, mungkin boleh kongsikan bagaimana dengan penganjuran untuk edisi tahun ini Puan? Rainforest World Music Festival ni memanglah satu platform yang STB and Ministry kita bangga sangat pasal ini platform bukan saja untuk muzik. Platform ini untuk sustainability kan. Dan kita tiap-tiap tahun kita menguatkan lagi kita punya agenda-agenda tu semua. Aktiviti itu besar-besarkan lagi. Tapi ini semua takes time tau. Orang ni it's about mindset. So macam tahun ni kita punya Green Ruai, hub of our sustainability, kita lagi kita kerja bersama dengan SEB, Sarawak Energy. Kita fokus on solar energy and educate dengan orang apa important solar energy itu semua. And then kita gunakan 20 tempat area dekat the 20 acres to show about solar energy. Kita kerja juga dengan NGOs seperti Recycle Association. Tunjuk macam mana importantnya kita work so that orang faham plastik-plastik ni kita boleh guna, jangan campak aja, boleh gunakan lagi. Last but not least, saya Puan nak cakap is about kita measure carbon emission kita, so that kita ni conscious in our mind, berapa banyak kita dah look into and trying to help offset kan kita punya carbon emission tu. So banyak-banyak lagi, walaupun kecil, apa yang kita dah practice in the past, kita continuekan untuk this year juga, membesarkan. Baik Puan, saya pasti cabaran untuk mengangkat agenda kelestarian itu merupakan satu cabaran besar sebagai penganjur, kerana Puan sendiri cakap untuk memberi pemahaman kepada orang ramai ini satu perkara yang sukar. Dan kalau dilihat, kalau ikut pada peringkat global Sustainable Development Growth yang digariskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada tahun 2015 dengan matlamat untuk mencapai sasaran orang kata keberkesanannya ataupun pelaksanaannya menjelang 2030 itu, langkah itu masih sukar kalau dilihat tak pencapaian di peringkat global itu tidak sampai 50% lagi pencapaiannya Puan. Dan kita tahu Sarawak secara khususnya dan Malaysia mempunyai kerangka tersendiri dalam mengangkat agenda tersebut Puan. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan sedikit sebanyak antara inisiatif yang dibawa oleh RWMF sendiri untuk sama-sama mendidik orang ramai, sekaligus mungkin Puan boleh kongsikan juga cabaran dalam memberikan pendidikan kepada orang ramai mengenai agenda ini Puan. Saya rasa cabaran tu serba-serbi, semua ada cabaran. Especially habit ni. Kalau kita nak tukar orang punya perangai ni semua, it takes time. So kita punya cabaran is mindset. And bukan saja nak suruh diorang mengguna plastik tu dengan cara yang different tapi policing cannot be done sentiasa sahaja. It is very tough for the government, for kita as organizer and so forth. Tapi kalau tiap-tiap tahun kita tengok ada je punya pertukaran tu and changes dah ada dapat nampak, maknanya eventually kitanya younger generation tu dia punya mindset tu dah bertukar lah sikit. So education memang
tak boleh buat sekali dua, tapi continuously dengan konsisten. Kalau tak konsisten tu memang susah. So cabaran saya rasa yang paling besar sekali is changing the mindset of the people to be consistent. Changing the mindset, saya suka ayat tu Puan. Dan kita lihat juga sebab saya tahun ni pun bila saya datang, saya ada bawa botol air mineral. Itu dah jadi kebiasaan kita, tak bawa tumbler sendiri, walaupun tumbler ni dah jadi satu ikutan ataupun trend untuk masyarakat Malaysia ketika ini. Saya dihalang daripada untuk membawa botol tersebut. Dan itu satu inisiatif yang baik. Jadi bagaimana pihak STB merangka inisiatif-inisiatif yang tersebut itu, walaupun nampak simple, tapi ia akan membuat satu perubahan yang besar kepada alam sekitar. Mungkin Puan boleh kongsikan. Well, dengan Rainforest World Music Festival, kita collaborate dengan kita punya stakeholders. I can name nama Kuku, katakan Dia setuju to collaborate, letak eco stations, everywhere, water station kita dalam 40 strategic itu, so that orang dapat easily accessible. Kalau kita tak suruh orang bawa botol tu, nak nyusahkan orang lagi mencari air sini sana, lagilah orang bising kan. So as an organizer, kalau kita dah stop orang jangan bawa botol tu, we make sure kita ada juga botol yang menyediakan, so that dia senang, kita tak menyusahkan orang. And then lama-lama kelamaan kita akan make them appreciate apa yang kita buat tu. So and again it becomes a change of your habit. Itulah kita nak buat. Barang tu kecil-kecil saja, tapi it is very important. Small steps, baby steps. Betul. Small steps akan membawa kepada satu langkah yang lebih besar. Betul. Betul Puan. Satu lagi Puan, kita nak lihat juga, kita tahu ribuan penonton datang saban tahun ke acara seperti ini. Jadi cabaran kita dah cakap tadi, to change the mindset adalah satu perkara yang sukar. Kalau kita nak mendidik orang ni bukan masa satu hari, bukan overnight, mengambil masa yang cukup panjang. Jadi bagaimana pihak penganjur STB secara amnya melihat tahap kesedaran penonton yang masuk, yang datang ke Rainforest World Music Festival ini boleh beradaptasi kepada apa yang inisiatif ini direncanakan oleh STB ni Puan? Saya rasa dalam Rainforest World Music Festival ni, I can see the difference dalam dorang punya cara, dorang show dorang punya habit tu. Pasal apa? Pasal kita tengok banyak orang antarabangsa pun dah memang suka on looking into sustainability. So kalau dorang penganjur dan the festival goers consistently membuat program-program yang very apa orang kata very much into changing their mindset, dorang pun akan segan juga, kan, and they will try to adapt themselves in this event. For example, macam event kita habis pukul 12, you akan tengok tempat kita punya arena tu is very clean. I know, tak ada cat litter, tak ada littering and so forth. So saya kata everybody is adapting themselves to behave masa a concert. Concert tu memang to be happy, tapi be responsible juga. Betul. Betul. Dan Puan, saya pasti STB sendiri ada melihat contoh-contoh penganjuran konsert-konsert yang besar di peringkat antarabangsa. Jadi pada pemerhatian Puan, model yang bagaimana perlu diterapkan untuk penganjuran RWMF akan datang ni Puan? Adakah layanan yang lebih ketat diberikan kepada pengunjung untuk orang kata sama-sama nak membantu, nak menjaga alam sekitar ni Puan? Kita nak buat collaboration pun dengan sponsors ke and all that. We must orang kata setuju daripada onset apa kitanya values. Diorang mesti align dengan kita. Kalau diorang tak setuju dengan cara kita nak run the show tu, kita orang pun will not want to be collaborating. It's just not ambil siapa saja kita nak tu. Diorang mesti ada, kita mesti faham apa values kita, apa objektif kita. Diorang pun are looking into that kind of to. So alignment tu very important. So insyaAllah saya rasa with proper alignment, kita daripada from the beginning onset tu kita dah faham kitanya philosophy, objective and so forth, and it
matches and meet expectation of both parties, barulah kita collaborate and barulah kita dapat buat kita punya event tu dengan cara yang betul. Saya nak tanya juga Puan, how about those maybe sponsors yang try to step in, you know, nak join RWMF seriously? Macam mana pula sekiranya ada mungkin beberapa saranan yang digariskan oleh RWMF ni tidak mendepati apa yang dikehendaki oleh pelanggan seperti Puan cakap tadi. Jadi bagaimana pihak STB RWMF mendepani perkara ini Puan? The challenges. Okay, for me it's very simple. Pasal tu kita mesti agree daripada onset. I tak naklah mention tu, tapi katalah if this one company datang ke I and initially dia nak promote certain brand and the values tak sama. I kata your job is to make sure you celebrate the event responsibly. So what is your action that you want to make sure you can showcase dalam event kita ni? Kalau you rasa you boleh adapt yourself to that kind, then let us see macam mana kita boleh buat ni a win-win situation. Of course we have our expectation, ya, tapi kalau dorang pun nak dorang tahu it will reach out to the millions, you know, through our digital social media. So they have their own reason also. But for us, we have our main objective for the state of Sarawak, for our destination, for the people, you know, and for the community. So they must respect and they must meet the expectation. Nak kata rigid tu sangat-sangat tak berapa lah, tapi kita mesti faham one another. Ya. Baik Puan, kita nak berhenti seketika. Lepas ni kita nak sambung lagi perbualan kerana perbualan ni dah makin rancak sekarang ni. Tapi kita nak berhenti seketika, bertemu semula selepas ini. Baik, bertemu kembali bersama saya Syaf Syukri dari Damai Beach Resort di Santubong, Kuching ini. Saya masih bersama dengan Puan Sharzede Datu Salleh Askor, Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Tourism Board STB. Kita bercerita dengan lebih lanjut mengenai bagaimana RWMF pada kali ini mengangkat agenda kelestarian dan juga kemampanan seiring dengan agenda Global Sustainable Development Growth 2015 yang digariskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Dan Puan, kita bercerita lanjut tadi banyak mengenai inisiatif yang dilakukan oleh STB sendiri. Jadi secara pemerhatiannya Puan, bagaimana pihak STB nak mengukur tahap keberjayaan dalam penganjuran RWMF ini dalam elemen kemampanan itu sendiri Puan? Okay. So apa nama ni, Rainforest World Music Festival ni, kalau kita nak mengukurkan dia and get people to understand it better, we must make sure they have confidence in what we're doing. Confidence level is all about trust. And trusting is all about activation. You must, apa kita cakap tu janganlah lip service. Apa kita cakap tu kita menunjukkan dengan cara yang ikhlas, dengan cara yang betul and walk the talk. Betul. So I rasa kalau kita kata kita nak buat ni, tolong kita sendiri pun kena tunjuk and become the role model to be acting lah. So saya rasa the number of our sponsors has increased. Basically, we walk the talk. We don't just cakap aja, tapi we got recognition around the world with our activities dengan apa kita buat tu semua. Tapi I rasa confidence level tu has increased because orang nampak apa yang kita buat tu dengan cara betul, dengan cara sincere. Puan, saya nak cakap juga mengenai pemilihan artis ya. Beberapa nama-nama besar terlibat untuk pada kali ini. Kita ada dari Amerika Syarikat, Earth, Wind and Fire by Al McKay. Kita ada dari Filipina, dari Jepun, dan semalam kita berkesempatan untuk beberapa hari sebelum ni kita berkesempatan untuk melihat beberapa persembahan juga Puan. Jadi bagaimana memastikan ya artis yang diundang ni akan turut memberikan collaboration penuh terhadap agenda kelestarian ni Puan? Okay, to be honest with you, kalau kita nak sebelum kita get the artist, kita nak also make sure that these artists must understand apa objektif Rainforest World Music Festival. Yang sonoknya is that we don't have to explain too much. Pasal all of them are aware apa Rainforest World Music Festival and want to be part of it. Performers are very excited because dorang pun akan nak menonjol dorang yang indigenous and also
they are so much aligned dengan apa kita punya agenda semua. So dorang nak carrykan, the performers nak carrykan message ni juga across the global netizen and so forth juga, ya. So I rasa, you know, it is very important that the performers Syaf is aligned with our objective tu lah, and they are excited. You can see that in their interviews. Dorang nak kat sini, you know, dengan workshop dorang, dengan cara dorang tengok values kita, you know, how amazing Sarawak is, not just about the place, tapi dia kata the people themselves shows it very warm and all that. Yes. Betul. Dan Puan, kita tahu dalam penganjuran beberapa aktiviti ataupun program besar seperti ini, masyarakat luar ataupun penduduk-penduduk sekitar mungkin dilibatkan dengan beberapa orang kata penghasilan craft-craft utama berdasarkan bahan-bahan kita semula. Mungkin Puan boleh kongsikan apa yang dilakukan oleh RWMF ataupun STB secara spesifiknya dalam mengangkat agenda kelestarian, dalam masa yang sama memberi orang kata sedikit mengangkat pendapatan ekonomi masyarakat setempat, Puan. One of the thing that STB very proud of is to work with the rural. Okay, and I nak tunjukkan. Ini is a work of our community single mother. Okay. This is recycle. Oh, recycle. Yes, so this was previous punya lanyard, and dorang buat macam ni untuk kita, and we give them support to do it. So Rainforest World Music Festival, we want to reach out to the community. Memang this is an event where we hope it will benefit the local vendors, SMEs, you know, the artisans and the community, you know, so that it can improve. Dorang, they are very, very happy. Kerana dorang they see the potential of tourism, and dorang faham apa tourism is all about. That if you do tourism dengan cara yang betul, it can actually give a good reflection of the kita punya negeri, cara dorang people understand they all better, and therefore the coexistence is even better. Betul, semua akan menerima impak daripada apa saja yang dilakukan. Betul. Dan Puan, saya suka juga nak bertanya, ya Puan, kita melihat beberapa agenda kelestarian ni, kita tahu penggunaan EV, electric vehicles, kenderaan elektrik, ya, dan juga inisiatif dibawa kali ini mengurangkan penggunaan botol, menggunakan bahan kita semula. Jadi moving forward, what will be the other plan yang mungkin orang kata boleh diseragamkan oleh pihak STB dalam memastikan mungkin tahun depan RWMF 100% go green? That is always our ultimate lah, ya Syaf. Tapi you know, dengan giving it, macam for example kita ni sekarang pakai ni sekarang, right? So we don't use plastic dah, even not Tyvek anymore dah. Kita will want people to scan, we want to go into digital. Kita nak juga align dengan the state vision, go digital, go there. So we are trying to align with all the state punya agenda through an iconic event seperti Rainforest World Music Festival, ya. So saya rasa dengan all alignment and the guidance from our premier Sarawak Tourism Board as an agency, kita akan try to see how kita nak expand, how we want to deliver cara-cara yang the vision of our premier through our event macam Rainforest. Saya nak tanya mengenai sokongan daripada Kerajaan Negeri Sarawak, tapi saya pasti saya nak tanya lepas ni, Puan. Kita cakap tadi mengenai penglibatan komuniti. Kalau kita nak cakap mengenai penglibatan pemuzik pula, Puan, kita tahu beberapa nama besar seperti Art Adau, ada juga beberapa hari sebelum ini Matthew Jang membuat persembahan etnik yang jarang sekali diangkat ni, Puan, jarang sekali dipertontonkan. Tapi di RWMF setiap tahun itu dipamerkan. Tapi ada juga yang bercakap kurang participation from local artists. Anak-anak tempatan yang berjuang bermain. Mungkin Puan boleh beri sedikit respon mengenai perkara tersebut, Puan. Okay, so basically kita punya Rainforest World Music Festival ni is a platform untuk get the talent of our Sarawakian. Okay, so kalau diorang nak menonjolkan
dia punya talent tu, diorang will have to show lah diorang punya value of how nak showcasekan to the world. Kita ni tak nak lah juga show the wrong kind of talent yang orang tengok tak betul ke apa kan. So Matthew is the master. So of course kita nak bawa dia, and he is passing that knowledge. Sustainability is passing the knowledge to the future, and that's what he's doing. Itu yang important. So walaupun kita nak menonjolkan the young ones, they need to show, because there are thousands of people, and they have to come forward and write to us. There's also Majlis Seni Sarawak that can handpick them and then train them. But we have a platform for them. Yes, Puan, saya nak tambah juga lagi berdasarkan apa Puan cakap tadi, Matthew Jang come forward and help the youngsters untuk belajar muzik semua. Tapi perkara itu mungkin untuk menarik minat golongan muda ni agak sukar dengan alat-alat muzik tradisional seperti sape dan sebagainya kan. Jadi bagaimana, apa peranan STB untuk memastikan RWMF ni keharapan kita boleh mempamerkan lagi keunikan budaya Sarawak ni, dan budaya itu tidak sekadar menjadi satu peninggalan atau legasi di masa akan datang, Puan? So rainforest start bermula because of this. Sape nak extinct. Kalau tak ada Rainforest World Music Festival, orang tak tengok sape dengan cara yang different perspective. But because Rainforest World Music Festival, sape becomes trendy now. Budak-budak muda pun nak belajar, and not just the indigenous, all would like to learn and be part of sape punya tu. So saya rasa, kalau kita we will never pull the element of the objective of heritage punya tu from Sarawak punya events such as Rainforest World Music Festival. The whole idea is to keep it and sustain it, tapi menunjukkan cara lain. It can be gendang, it can be anything that we want to sustain. Tapi but with a different twist, because we want it has to be contemporary. Bukan everything is about evolving. You cannot just stagnant macam tu. This is where it will not be sustainable. It doesn't mean you evolve, you tak appreciate the history of things. It is because of that that you want to make sure it goes on till the future generation. Puan, thank you. I love everything yang you mention sekarang ni. Tapi Puan, saya nak tanya juga, di sebalik rencana inisiatif yang digariskan oleh STB sendiri dalam menjayakan event-event besar seperti RWMF dan beberapa acara sepanjang kalender tahun ini, Puan, bagaimana Puan melihat sokongan daripada Kerajaan Negeri Sarawak itu sendiri yang diketuai oleh Tan Sri Datuk Patinggi Abang Johari? Saya rasa Yang Amat Berhormat memang understand what tourism is all about. He was once the Minister of Tourism, and he could see the value and appreciate what through our Ministry of Tourism, Creative Performing Arts, our Datuk Sri Karim pun memang agresif. Orang yang betul lah di dalam ministry itu yang to lead us. And he is so supportive. Apa yang kita nak buat, he empowers me, to see and work with him. And for me is to make sure apa my premier punya vision, my minister's punya vision, we will execute it cara betul to position Sarawak as the gateway to Borneo. And we are very proud to be located on the third largest island in the world, and kita akan menonjolkan the uniqueness and the differentiator of the state of Sarawak. Baik, Puan, ini mungkin soalan saya yang terakhir, Puan, ya. Bagaimana langkah ataupun inisiatif mempromosikan RWMF untuk menjadi satu acara yang lebih besar di tahun akan datang, dan harapan untuk penganjuran di tahun akan datang, Puan? Saya rasa digital is a way for sure, and we get the reach memang lebih pada last year, and to have eyeballs in a million, berjuta orang may not datang sini sekarang, tapi because they know about Rainforest World Music Festival and they know Sarawak through kita punya Rainforest World Music Festival, diorang pun akan attracted to come to Sarawak. Performers yang ada kat sini mengatakan they want to come back to Sarawak for a holiday. Bukan nak perform aja, nak to come back for a holiday.
Ya. Baik. Terima kasih Puan. Terima kasih, Puan Sharzede Datu Salleh Askor atas perkongsian tersebut. Puan Sharzede merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Tourism Board STB, antara insan kuat yang berada di belakang penganjuran Rainforest World Music Festival dan beberapa acara penting pelancongan lain yang berlangsung di Sarawak untuk sepanjang tahun ini, khususnya tahun 2025. Terima kasih sekali lagi Puan atas perkongsian tersebut. Kita bercerita mengenai kemampanan bukan melibatkan kepada alam sekitar semata-mata, kita bercerita dengan lebih lanjut bagaimana peranan RWMF dan juga STB dalam mengangkat ekonomi masyarakat setempat dan meneruskan legasi kelestarian muzik tradisional Sarawak itu sendiri. Dan pastinya banyak lagi perbincangan nak kami bawakan, tapi masa mencemburui perbincangan pada kali ini. Tapi sekali lagi saya nak mengucapkan terima kasih kepada Sarawak Tourism Board, STB dan juga Rainforest World Music Festival atas kesempatan yang diberikan kepada Astro AWANI untuk kali ini, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di waktu dan masa akan datang tahun depan untuk penganjuran yang seterusnya, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Puan. Dan saya rasa sekian untuk waktu ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum. Salam hormat. Kita jumpa lagi.